सर्टिफिकेट दिउन सर्टिफिकेट दिउन हैं कौन कौन कहले ना बोर्ड दे ठीक काम होई छै हम बोर्ड देखि पई जबा दिउन दियो सेति के हबो आ केते दवा केते ता छै तीनटा 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 एक्चुअली सार नियन 600 টাকা কইলা কেন কিন্তু কেন সেটা নিও না এটা মু গ্যারান্টি মারব বসে যুক্তি করা নাই নি মোর যুক্তি করা নাই ହେଲା তোমার ইচ্ছা আছে নিও ইচ্ছা নাই नहीं हमको दियो ना ମୁଁ ଦେଇ ଦଉଛି हाँ ଦିଅ ଦିଅ केते ତ ଯୁକ୍ତି କର ନାହିଁ ସର ତୋର କାମ ହେଇ ଯାଉଛି ନା ହେଲା କାମ ହେଇ ଯାଉଛି काम तो है जीव हम मना सर्टिफिकेटଟା ବହୁତ ରିକ୍ସ ବୁଝଲ ବହୁତ ରିକ୍ସ तो कैरेक्टर का ना दियो फिटनेस स्टाइल दियो ସବୁ ଦେଇ ଜରୁରୀ ଦେଇ ଦିଅ ଆକୁ ଦିଅ ଆଧା ତ ନେଇ ଯାଇଛ हाँ ले जाइए केते कौच ହଟવાની ଆଉ ଅଧିକା ଦିଅ नहीं 100 टका देऊंगा मैं तो ऐसे ही दे पारूंगा 200 ଟଙ୍କା ଦିଅ ना आयो 100 टका देऊं ନା 100 ଟଙ୍କା ସାର୍ ମନା କରିଛି ମୁଁ ସାର୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ଏକା ଖାଉନି ଭାବୁନି ମୁଁ ପକେଟରେ ପୁରେଇକି ରଖୁଛି नहीं नहीं ଭାବୁନି तीनटा रे ना ହଁ ତିନିଟାରୁ 200 ଟଙ୍କା ଦିଅ ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ କି କହୁଛି ତୁମେ ଭାବୁନି ମୁଁ ଏକା ଖାଇକି ରଖୁଛି ହେଲା हाँ